बैंक, रेलवे, यूपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस की कोचिंग करना चाहते हैं तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहाँ आप 2 फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं और न्यू बैचेस 5 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्य सेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, जीटी रोड वेस्ट, आसनसोल 713304। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एसी रूम्स, वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 8207297827। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9838380437 पर। महिलाओं की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा एक्स-रे करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक एक्स-रे मशीन, वर्ल्ड टॉप नोट सेमिनार फ्लोर के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, जीटी रोड, आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। चिकन 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 फ्रेश चिकन कहाँ? हैदर चिकन। और कहाँ? हैदर चिकन, हमीद नगर, बर्नपुर। यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे, तो फिर कहीं और क्यों जाना, हैदर चिकन ही आना। सही वजन, सही दाम, चिकन की फेमस दुकान हैदर चिकन, हमीद नगर, बर्नपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9563178809 एंड 9333112743। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। আজকে কিসের জন্য অ্যাওয়ার্ড? আজকে আমাদের পূজা অ্যাওয়ার্ড আমাদের উদ্দেশ্য একটাই যে কোভিড বিজয়ী যাতে প্রত্যেকে বন্ধ করে এবং বিভিন্ন কারণে যারা দর্শনার্থী আছে, যারা মহিলাদের আছে, মা বোনেরা, তারা অনেক রকম অসুবিধায় পড়ছে। তার জন্য আমাদের পরিকল্পনা ছিল যাতে পূজা কমিটিগুলো কোভিড বিজয়ী এবং বাথরুম, টয়লেট এইগুলোর ব্যবস্থা করে এবং ফার্স্টের বক্স অনেকে উল্লেখ হয়ে যায়, তার জন্য অনেক সময় অসুবিধার মধ্যে পড়ে, সেগুলো যাতে রাখে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং পরিবেশ যাতে ঠিক মতো, তাহলে আমরা সুস্থ থাকবো। কোভিডের সময় গভর্নমেন্টের তরফ থেকে যে সমস্ত প্রোটোকলগুলো আমাদের বলা হচ্ছে
সেগুলো ঠিকমতো ভাঙছে কিনা, ঠিকমতো ফলো করছে কিনা, এবং সেগুলো কন্টিনিউ করছে কিনা, সেগুলো আমাদের উদ্দেশ্য। কটা পূজাকে দেওয়া হয়েছে? আমাদের 5টা আসানসোল আর বার্নপুর, বিলো 5 লাখ, অ্যাবভ 5 লাখ। তো বার্নপুরের দুটো, আসানসোলের দুটো, এবং মহিলাদের জন্য ছিল আলাদা, মানে টোটাল হচ্ছে 5টা। কটা মানে পূজাকে দেওয়া হয়েছে? প্রাইসটা কটা পূজাকে দেয়? প্রাইস আমরা দিলাম যেমন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড সেকেন্ড করে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় মাঠ টাই হয়ে গেছে, তার জন্য সেকেন্ড ইভেন্টে দেওয়া হয়েছে, এবং আলাদা করে যেগুলো দিচ্ছি তাদের থিমটা খুব ভালো হয়েছে, কারো হয়তো প্রতিমা খুব ভালো হয়েছে, কারো এনভায়রনমেন্ট ভালো হয়েছে, সেগুলো তো আমরা কিন্তু আলাদাভাবে আমরা অ্যাওয়ার্ড দিয়েছি যাতে তারা একটু এনার্জি পায়। এবং যে ট্রাফিক কলোনি ওরা পরিবেশের উপরে অ্যাওয়ার্ডটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছে যে, এবং সাবেকি আনায় যেভাবে পুজো করা উচিত, সাবেকি আনা মানে যেগুলো আমাদের বংশপরম্পরা সেইগুলো খুব সুন্দরভাবে তারা মেনটেন করে, এবং পরিবেশটা খুব সুন্দর, তাই জন্য তাদেরকে আলাদাভাবে আমরা অ্যাওয়ার্ড দিচ্ছি। যেভাবে প্রতিটা পুজো কমিটি যাতে একটু উৎসাহ হয়, একটু এনার্জি পায়, তাই জন্য তাদেরকে করার চেষ্টা করে। আমাদের এখানে আমাদের চেয়ারম্যান বিনোদ রয়েছে, খুবই এনার্জেটিক, ভালোভাবে জিনিসটাকে পরিচালনা করেছেন, যে পূজা কমিটির সাথে কন্ট্যাক্ট করে তাদেরকে সমস্ত দেওয়া যায়নি, এবং আমি বলবো এই বিষয়ে বিনোদ গুপ্তা আপনাদের দুর্গা পুজো কমিটি, মহিলা সঞ্চালিত দুর্গা পূজা যত আছে তাতে এরা ফার্স্ট এসছে। কি নাম? নবজাগ্রত ক্লাব। নবজাগ্রত ক্লাব এদিকে এদিকে দিদি, এদিকে এদিকে সামনে ম্যাডাম, আরে South Bengal Chamber of Commerce, South Bengal Chamber of Commerce, Happy calling Durga. এটা কি উদ্দেশ্যে নিয়ে এটা খুলেছেন? দেখো, বই একটা এরকম জিনিস, বই একটা অচেতন পদার্থ, যেটা সচেতন হয়ে মানুষের সবচেয়ে ভালো বন্ধু হতে পারে। এবং আজকের দিনে যেখানে যুব সমাজ বই থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, ই বুক, মোবাইল, ল্যাপটপ, বই পড়ার কালচারটা চলে গেছে আমাদের মধ্যে। আজকে শারদীয়ার প্রাক্কালে আমাদের এই বইয়ের বিপণী, বইয়ের সম্ভার নিয়ে এই জন্য বসেছি যাতে বই পড়ার কালচারটা ফিরে আসে। আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত আসানসোলবাসীকে জানাতে চাই, আসুন বইয়ের সম্ভারে আমাদের এই স্টলে আসুন, বিভিন্ন রকম বই আছে, আপনারা পড়ুন, ভালো লাগবে। এবং বই পড়াটাকে আরও বেশি করে এনকারেজ করুন। বই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো বন্ধু। বই পড়লে মানুষের দুঃখ, কষ্ট, বেদনা সব চলে যায়। বই সবচেয়ে ভালো বন্ধু। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি এন্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, बस्तीम बाजार, आसनसोल। क्या आपको विदेश में पढ़ाई करनी है? अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं? तो फिर चिंता फिक्र को छोड़ आज ही आए लीव अब्रॉड। जी हाँ, लिव अब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस, जहां आपको विदेशों में पढ़ाई करने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वो भी बिल्कुल फ्री में सर्विस दी जाएगी। हम आपको विदेशों के अध्ययन की हर बात बारीकी से समझाएंगे, कैरियर और पाठ्यक्रम के उचित परामर्श देंगे। विदेश के लगभग 10 देशों में स्थित स्कूल कॉलेजों में नामांकन करवाएं, जिनमें कनाडा प्रमुख है। आपके रहने का बंदोबस्त भी लिव एब्रोड करेगी, साथ ही वीजा की व्यवस्था भी लिव एब्रोड करेगी। अपने साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करें। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, घर के पास ही पाएं हर सुविधा, वो भी बिल्कुल फ्री एडवाइस विद हेल्प।
विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें लिव एब्रोड, NBF टावर अपोजिट चित्रा पेट्रोल पंप आसनसोल। कॉल करें 7063684907 या 7384602176 पर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।